സോ ഹേ ഗൈസ്, ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് മൂവിയുടെ ടൈറ്റിൽ പ്രോമോ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗോകുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ, ടൈറ്റിൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുരുഷൻ, ഇതിനകത്തെ ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വിശാൽ, തമന്ന, യോഗി ബാബു എന്നിവരൊക്കെയാണ്. ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ സുന്ദർ സി, മ്യൂസിക് ബൈ ഹിപ് ഹോപ്പ് ഒക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വിശാലിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ, വിശാൽ നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആക്ടറാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ മൂവീസ് ഒന്നും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല. മിക്കതും ടി വിയിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സണ്ടക്കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതും തിയേറ്ററിലല്ല, ഞാൻ ടി വിയിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ യോഗി ബാബു ഭയങ്കര ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം ഈവൻ ആക്ടിങ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലാണ്ടും പുള്ളീനെ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടാൽ മതി, നമ്മൾ പ്ലസന്റ് ആണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ തമിഴിൽ അത്ര എനിക്ക് അത്ര കിട്ടൂല. ഞാനത് മലയാളവും തമിഴും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ. സോ ലെറ്റ് സി. പക്ഷേ ലിൻഡയ്ക്ക് അറിയാം, തമിഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ലിൻഡയ്ക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് അറിയാം. സോ നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റിൽ പ്രോമോ ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. இங்க பாருங்க, புருஷனா இருக்கிறது முக்கியம் இல்ல. மறைக்காதீங்க, முக்கியமான டயலாக். புருஷனா இருக்கிறது தான் முக்கியம். புரியுதா? தொடரும். சார், நீங்களா? வெளியில மழை வர மாதிரி இருக்கு, அதான் உங்க துணி நெஞ்சிடக்கூடாதுன்னு என் கையாலே பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய ஹீரோ மழை வர மாதிரி இருக்குதுன்னு நம்ம துணியை எடுத்துட்டு வராரு. நீங்களும் இருக்கீங்களே. விடுங்க, பாவம் வேலை செய்யும். இப்போதான் நம்ம சீரியல் பார்த்தேன். செம்ம எமோஷனல் டயலாக் சார். ஒரே ஒரு தடவை அதை நேர்ல சொல்லி காட்டுங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ், எனக்காக. புருஷனா இருக்கிறது முக்கியம் இல்ல, புருஷனா இருக்கிறது தான் முக்கியம். கேட்டுக்கங்க பாஸ். நான் ஒன்னும் சொல்லி காட்டல பாஸ், டைலாக் தான் சொல்லி காட்டினேன். ஆனா அது அவருக்கு 100% பொருந்தும். என்னங்க, சும்மா நிக்காம நம்ம ஹீரோ சாருக்கு கொஞ்சம் டீ அது கொண்டு வாங்க. அப்படி நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணுங்க. ஐயோ, சேனலே மாறிடுச்சு. விடுங்க, சிச்சுவேஷன் கேட்டு பாருங்க. எனக்கு ரொமான்டிக் சாங்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பால்கோவா செஞ்ச பணியார் மாதிரியே இருக்கானே. ஏங்க, டீயை நல்லா போடுங்க. எப்படி போடுன்னு மட்டும் பாருமா. உங்களை யாரோ நினைக்கிறாங்க. நீங்க நினைக்கிறதா ரத்தம் வர வரைக்கும் இன்னைக்கு ஃபுல்லா விக்கினே இல்ல, தண்ணி குடிச்சு சொல்லுங்க. இருங்க, நான் கொண்டு வரேன். ஐயோ இருங்க, ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆயிட்டோம். இது நம்ம வீடு, நானே குடிச்சேன். என்ன சத்தம்? டீல போட இஞ்சி தட்டிட்டு இருக்கமா. டெய்லி இப்படிதான் டீ போடுவீங்களா பாஸ்? அப்படியே ஷெல்ஃப்ல இருந்து ஏலக்காவை நசுக்கி போடுங்க. அவன் ஏற்கனவே எல்லாரும் நசீகமா போயிருந்தான். கடாய்க்குள்ள போட வேண்டிய கேரட்டு காதுக்குள்ள போட்டுங்கிறேன். ஜன்னலா? ஐயோ, இந்த சவருக்கு கூட இல்ல. இதையும் நானே பண்ணணுமா? சார், என்ன பண்றீங்க?
பேசிட்டு இருக்கோமா? விக்கல் நின்னுருச்சா? ஹார்ட் பீட் நின்றுச்சு. நின்னுடுச்சான், நீ போமா. எதை சொன்னாலும் நம்புது. சாருக்கு சக்கரை அளவா போடுங்க, ரொம்ப வேணாம். அரை ஸ்பூன். வேணாம், கால் போடுங்க. கால் போட சொன்னா காலிலே போடுறேன். கால் சாரி ஹீரோ சார், டீ எல்லாம் கொட்டிடுச்சு. ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுட்டு வரேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. புருஷனா இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை, புருஷன் பொறுமையா இருக்கிறது முக்கியம். காட் பிளஸ் யூ. நீங்க ஏன் சார் கிச்சன் பக்கம் போனீங்க? பாருங்க, தக்காளி சார் தெரிச்சிருக்கு. டக்கு அவன் மாசா இருக்கிறான், இது லூஸா இருக்குது. ஆனா நல்ல பைசா இருக்குது. இன்னும் கிச்சன்ல என்ன பண்றீங்க? க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கமா? எப்படி இருக்கு தம்பி? வா கமனா சூப்பர். டேய், டீசர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா டீசர் சூப்பர்னு டைட்டில் கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கு. சாஃப்டா? புருஷன் 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 சாஃப்ட். அது புருஷன்டா. புருஷன். புருஷன். அண்ணா இது சூப்பர்னு. இதுதான் முதல்ல சொன்னேன். ஆனா இந்த மாடலேஷன் சொல்லியானே டைட்டில் ஓகே தான். சூப்பர். பாட்டு போடுற வழியே பாரு. டேய், அடுத்த வாரம் ஷூட்டிங் சாங் வரும். அடிபொலி. இந்த படத்துல வந்து சரணம் பல்லவில கரெக்டா இருக்கும்ல. ஒரே பாட்டுல 8 பல்லவி 43 சரணம் வேற மாதிரி பண்றோம். ஒரு 10-15 பாட்டு போட்டுடலாம்ல. கான்செப்ட் ஒரு ரீல் சொல்லுங்க. ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈറ്റിൽ പ്രോമോയാണ് ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? മോർ ദാൻ 5 മിനിറ്റ്. അടിപൊളിയായിട്ട് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി എഡിറ്റിങ്, എല്ലാം കൊണ്ടും സൂപ്പർ. ഈവൻ വിശാൽ ഓൾസോ എന്താ എനർജി. പിന്നെ യോഗി ബാബുയുടെ റിയാക്ഷൻസും തമന്നയുടെ ഇന്നസെൻസും വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്തായാലും സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ചിൽസായി. നമ്മുടെ വരത്തൻ മൂവി ഓർമ്മ വന്നു. വരത്തൻ മൂവി. അതിനകത്ത് കിച്ചണിൽ തന്നെ യൂട്ടൻസിൽസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിവേ താങ്ക്സ് ടു ഗോകുല് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണില്ലായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് എഡിറ്റിങ് നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവി ആയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ഇതെൻ്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടു ദ ടീം. അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഈ പടം ഇറങ്ങട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൂപ്പർ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ഗോകുൽ. ഇനിയും കുറേ വീഡിയോസും റിയാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.